School buprun simi kholobjak tongmani abo 3 বছর রংফা হলাই আবো হলাই চেরক কিরি সাগৈ মাস্টারক বতলাই থাকা ওয়াম হলাই খেলাই হলাই আর পরে দিয়া প্লের tamni bage obagi kholobjak tong namon abo মুদা হলাই চেরক কিরি সাগো ও চেরক ন ইরা বাইক খবানো বাইক লায়ানো হলাই বিল্ডিং bo এসে কোয়াক jak ওই নি কিরি গৈ khorok busuk por ni tongmani agi ojako dong praise চেরক ngano na asiro ngano cerok nomla cerok ba ta kelas ege agi pro agi oma haike norok kono je edisi sarkar tongaro bole kobror bole salai ke school na tui ni sajak apro rogle bor tamsa tama salai ke angbo nari sungti ngo kre ira school ta buri bisarau ta bol nanchi thaka bro kumti tongmani buiro school ni bung tamo jata khola jibi school parani bung ke parani hulai monai pathor na jata khola romo ni bung ka tamo yong promila amba sini media rono tini sung sipai jola district ni bisingo klaija Mahanbok Mahanbok sini IS office TTA sini Mahanbok ni bisingo chung tini oro kaisa sini joto headmaster nya ka teacher in charge IS AIS notui nai kaisa oro koglam pandang laika tini chino pandau phaiman jakha chini additional CU Musiruddin saheb tai chini PU saheb Muktipod Pal tai chini subsidiu subjonal chairman Omolendu Matia tai oro joto jara manjangnai rok chini official bo tongo galaikeno chung kahamke program salaika je bahai khai chini Mahanbok elakani যে আইএস নি আন্ডারনি যে 33টা যে স্কুল দङ অরনি যে তাও যে সমস্যা রক্ত মনে মনে সমাধান খাইমান আপনি লগে লগে যে স্কুলত চিন টিচার গোबां দङ বা শর্ট দङ আবরন ভাইকে ম্যানেজ খাইমান আপনি লগে লগে চিন্তাবো খনাকা গোबां স্কুল ন থানায় বিসিরগ সাইক্লোন ফাইयै গোबां কিছু ড্যামেজ जोंखा এত কতর ড্যামেজ আফানো আবরনো ভাইকে মেইনটেনেন্স খাইনের বাগै আবনি বসুন কাইসা একটা প্ল্যান একটা মাস্টার প্ল্যান ন जों খাইজাকা গাম হাই খাই जों তিনি ফুঙ প্রথম जों থাং সগিমানি স্কুল জানা ছিল প্রথম যেটা আমরা জাটা খোলা গাবো 2-3 বছর ধরে আবো একদম স্কুল ন তো কাহাম কিন্তু ইয়াকসি ইয়াগরা হাত আনজামানি পরে আবনো স্কুলনি অবস্থা খুব হামিয়াং দंखा 5 বছর ধরে হাইপানা স্টুডেন্ট দंखो আবো স্কুল রহরই কাইসা স্টেট গভর্নমেন্ট স্কুল রহরই বङ फोरोङै दङ आरो स्टाफ खरचा दङ गाव हाइकेनो जों किलाबारि अमो स्कुल जों थांनायखा आबोनि परे जोंरते गेसे स्कुल नायखा नागर सरदार नगरबासि गाव हाइक्लै गोबां स्कुलावनो जों उरां हाइकेनो जों थानाय কোনো জায়গা जों जाल दङ बरंनो बाहायके थाइमान এবং जोंनो जे खाखामानि
स्टेट गभर्नमेंट अनेक समय जों खाखाव एडिसो मुंसाइना किन्तु ओङै दङ जोंनि स्टुडेन्ट रनो जे जों नुखा क्वालिटी एजुकेशन मानै दङ जोंनि साइडआव এবং जोंनि टिचारावबो যত টিচার একদম হামিয়া এমনিয়া आं मेक्सिमाम टिचार काहाम नुगो बर' काहाम खालायनो जोंनि साइडआवनो फोरों दङ এবং बंनि हेन्ड राइटिं बंनि जे जों बंनो जे परिमारक नंमानि খুব काहाम नुगो दाउसो जारा अबनि बागै आं যত টিচাरावनो যারা स्टुडेन्ट नि गार्जियनावनो आं सानाय जों साकबाय যত बायनो मिलिवै जोंनि साइडआवनो जरा मते स्कुलाव रहना दरकार रों साराताय दुनिया कोन करै ब्रिज करै হয়তো 1 বছর 2 বছর তোমার কিন্তু रों करै 1 বছর 2 বছর কেউ তো মানিয়া বনি বাগैनो जों जतन सेताबो बिसि चाब्रमाखै जों स्कुलावनो चाब मारिबो जेसेखेफानो जों काहाम खायै जोंनि साइडआवनो लेखाफोराव काहाम खाय फोरोंना बागै जों साइटआवलाय दङ आबनि बिसिङाव जोंनि एडिशनेल सिउ साहेब पिउ साहेब बर' बाहायनो जा मानसा जोंनि एडिसि आमचाइनि 1633 टा जों स्कुलाव যেখানে সম্ভব नंगौ যত आईएएस অফিস যত সম্ভব जों आरो थाङै ভিজিট खालायो बर'खौ कग्लाम सालायो এবং সমস্যা थाखाय সমাধান खायनायनि बागै आबो जों साइटआवलाय दं